आज आम जाना केते गुड़िए साधारण ज्ञान प्रश्न। प्रथम प्रश्न, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? गंगा। व्हिच इज द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? ट्राइकलर। वेरी गुड। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? गोवा। व्हिच इज द बिगेस्ट एनिमल? ब्लू व्हेल। Which is the fastest animal? चीता। Which flower grow in water? लोटस। Which bird cannot fly? अशोक। Who is the known as Bapuji? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। Where is the Taj Mahal situated? आगरा।